गर्दन काटनी है गर्दन काट दें। और आज मैं बोलती हूं कि अगर मेरी जुबान भी किसी को मेरे बोलना बुरा लगता है तो सामने खड़ी हूं, तो फिर गोली यहां आनी चाहिए, यहां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर गोली आई तो अपने साथ 4 को लेकर जाऊंगी। ये मेरा वादा है कि काश कि कुछ कत्ल की इजाजत मेरे रब ताला ने दी भी होती तो आज तलवार लेकर निकल जाती और गर्दन सर से कलम कर देती मैं। अभी अरबाब साहब ने सही कहा था, जरा एम्बुलेंस गौर से चेक कर लेते कहीं इसमें जियाले तो नहीं है जो गश खाकर गिर गए हैं, जिनको समझ नहीं आ रही कि वो कब तक अपनी वो कहते हैं ना कि छुपाने वालों के पीछे छुपेंगे। मैं पहले भी उनको कहा था कि सिंध की आवाम जाग चुकी है। सिंध के साथ जो 15 सालों में इन्होंने किया है, वो कहते हैं ना कि मैं तो इसमें सब ताकतवर हल्के आ जाते हैं, किसी एक पर तनकीद नहीं है, सबको अभी हम सब मोहब्बत से पैगाम दे रहे हैं। और ये पैगाम हम लोगों ने 15 साल दिए रखा है। अवाम के बुधायो कि क्या मोहब्बत को कमजोरी समझते हैं? मोहब्बत ताकत होती है। तो आज हम सब ने यहां पर खड़े होकर बताया है कि हमारी मोहब्बत को कमजोरी ना समझा जाए, कि अगर हमें अपने मुल्क को, कौम से, अपने वतन से प्यार है तो हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं और इसके ऊपर जो गंदी नजर रखे उन आंखों को निकालना भी जानते हैं। भेज पगारा, आज आप लोगों का जोश और जज्बा देख के मैंने सिर्फ किताबों में, डॉक्यूमेंट्री में या अपने घर के बड़ों से वो जंगे आजादी का सुना था, सूर्य बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का दौर सुना था, लेकिन आज आप लोगों को देखकर मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया कि उस वक्त वो क्या मंजर होगा, कि कैसे हुरों ने उन फिरंगियों को भगाया होगा। लेकिन फिर एक बात और भी है मेरे भाइयों, जड़ा अंग्रेज होया वो गैरतमंद होया। अंग्रेज गैरतमंद थे, हमारा पाला इतने गैरतमंदों से नहीं पड़ा। तो अपने हक की जंग खुद लड़नी पड़ेगी। मैं तो कहती हूं कि आप लोग भी क्यों खामोश बैठे हो। जो मैं यहां पर अभी सांगड़ का हाल देखकर आई हूं, और स्पेशली पीर साहब जो जमायत के साथ वहां पर जुल्म है कि जमायती के इलाकों में कि जो वो कहते हैं ना कि तमाम सहूलतें, वो लगता है कि एक इलाके एरिया दूसरा है और जहां जमात बसती है वो कोई दूसरा सियारा है, कि उन्होंने बुक्स में, जमात की बुक्स में उसकी मोहब्बत, जो उनकी मोहब्बत अपनी जमात और अपने मुल्क कौम से है, उसमें उन लोगों ने उनके साथ जो सलूक किया है वो मैं सब अपनी आंखों से देख कर आई हूं। तो मेरा कि ये मैं, आप सब मीडिया कवरेज कर रहे हैं और ये जो यहां पर नारे कि जो मुल्क के लिए, कि ये उन सोए हुओं को जगा दे खुदा के लिए। चीफ जस्टिस साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि यहां पर लोग अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं। एक सिंध की सबसे बड़ी जमात इस इलेक्शन को मान नहीं रही और आप टीवी पर आके पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शन हो गए। वजीर आजम कौन है? पहले तो मैं इसको मजाक समझी थी, लेकिन फिर समझ आई कि ये तो मजाक हम 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों के साथ हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन कहां है? और बहुत से लोग उनके लिए बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उनको इस्तीफा देके घर जाना चाहिए। मैं आज अपनी क़यादत से इस्तदा करती हूं कि इस्तीफा नहीं, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उन पे गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, कि जो इन लोगों ने एंटी स्टेट यहां पर जो किरदार अदा किया है और जो इलेक्शन कमीशन में इस पीपल्स पार्टी के टाउट बैठे हुए, जो इनके टाउट बैठे हुए, जो निसार दुरानी ने किया है, उसको तो आर्टिकल 6 लगा के यही बड़ी टांगना चाहिए।
کہ جو اس نے پوری سندھ کی عوام کے ساتھ جو ظلم کیا ہے. یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ کہ ان لوگوں نے کہ ہمیں ووٹ نہیں ملا. ارے وہ تم لوگوں کو کا ووٹ جو آپ لوگوں کا, وہ کہتے ہیں نا کہ میں کچھ لکھا تھا, ایک سیکنڈ, بھیج پگارا حق سچا نارا, تو وہ ان کے لیے یہ ہے کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو, جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو, سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, اور دروازے پہ لکھا ہے کہ سچ بولو. تو کل ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں کہا گیا کہ پیر صاحب یا جی ڈی اے کے فورم کو استعمال کیا گیا ہے. تو میں یہاں پر کہنا چاہ رہی ہوں اپنے بی بی کے فرزند محترم بلاول بھٹو صاحب سے کہ بلاول بھٹو صاحب آنکھیں کھولیں کہ آپ کی پارٹی کو یرغمال بنا لیا ہے 4 لوگوں نے. یہاں سندھ میں 4 لوگوں نے آپ کی پارٹی کو یرغمال بنایا ہوا ہے کہ وہ 4-5 لوگ کس طریقے سے سندھ پہ حکومت کر رہے ہیں, چاہے وہ سندھ کی صحت کا معاملہ ہو. ابھی جتنے ایگزام ہوئے سندھ سروس کے, وہ کل رات 1-1 کروڑ میں سیٹ بیچ بھی دی. یہاں پر سندھیوں کا سودا, کیا وہ تعلیم ہو, کیا صحت ہو, کہ یہ سننے والے سنیں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو, اپنے گھر میں دیکھو کہ آپ کے گھر میں چور کون ہے کہ جنہوں نے سندھ کی عوام کے ساتھ ایسا کیا ہے. اور یہ اکیلے جس نہیں کر سکتے. مجھے معاف کر دیجئے گا کہ یہ میں بات کر رہی ہوں کہ یہ یہاں پر صرف ایک ٹریلر ہے. اگر سندھ کا حق واپس نہیں کیا گیا تو جہاں پر مقتدر حلقے بیٹھتے ہیں یہ اگلا احتجاج وہاں پر بھی ہو سکتا ہے. سندھ کی عوام اگر فرنگیوں کو بھگا کے اپنے سندھ کو آزاد کروا سکتی ہیں تو یہ ایک مٹھی بھر جماعت, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ سب کھانے والوں کی جماعت, کہ پی پی پی, کہ ابا ہو پی, وہ جو پی پی کر کے اپنے یہاں پر اپنی حکومت یہاں پر کی ہوئی ہے ان کو بھگا بھی سکتے ہیں. تو یہ آنکھیں کھولیں. بی بی صاحبہ کا ایک بیان تھا نواز شریف کے لیے کہ وہ اداروں کو کمزور کرتے ہیں, اداروں کو مطلب منع رشوت دے, ان کا پیسہ کرائے, ان کو کمزور, ان کو وہ کرتے ہیں. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ تو میری اپنے مقتدر حلقوں سے, مجھے معاف کر دیجئے گا, اپنی میری اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہی گزارش ہے کہ خدا کے واسطے اس ملک کے مستقبل سے نہ کھیلیں. ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. پیر صاحب کی جماعت بارڈر کے اوپر بھی ہے, وہاں پر سب سے زیادہ جان دینے والی ہماری ہر فورس ہے. اور یہاں پر جو لوگ آئے ہوئے اس میں کتنے شہیدوں کے وارث ہیں یہاں پر. تو ہم پہ وہ تھوڑا شفقت کی نظر کریں, اور اس ملک پہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہم سب ملک سے محبت کرنے والے ہیں ان کو ایسے لوگوں کے حوالے نہ کریں کہ جن کا ایجنڈا ہی ملک لوٹنا ہو. ویسے آپس کی بات ہے, آپ لوگ مجھے بتائیں اتنے پیسوں کا یہ کریں گے کیا؟ یہ تو نہ کھا سکتے ہیں, نہ پہن سکتے ہیں, نہ اوڑھ سکتے ہیں. اتنی ہوس کیوں ہے؟ ابا سندھ کو صرف انہوں نے قبرستان بنایا ہوا ہے, بچے باہر, پیسہ باہر, گھر باہر, دفن ہونے کے لیے یہاں پر آ جاتے ہیں کہ ابا مجھے پیجے پیرن میں دفنائی جو. اللہ مو اتنی طاقت حجیات ہے, اللہ میں معجزہ دکھا دے کہ پی بھی لت ہڑے کے ہل ہنے کے بجائے ہو باہر, جدھر سے اس نے لوٹ کے میرے ملک کا پیسہ رکھا ہے اس کو وہیں پر ہی دفع کرو. تو میں ایک وہ کہہ رہے نا کہ ایک کسی کے لیے شعر مجھے پڑھنا ہے. اپنے جو طاقتور حلقے ہیں نا 10-12 لوگ ہیں, زیادہ نہیں ہے, 10-12 لوگ ہیں, زیادہ نہیں ہے.
वो फैसला करते हैं कि हम जो भेड़ बकरियां हैं, ये 5 साल हमें कौन हाकेगा, कौन हमारा खून पिएगा और कैसे पिएगा। तो मैं उनको बोल रही हूं कि नया सूरज निकाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है, हम ही बुनियाद का पत्थर हमें ही घर से निकाला जा रहा है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो खुदा के वास्ते कोई इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत दे। सिर्फ हम नगमे गाकर इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत नहीं दे सकते। अगर आपके हाथ में ताकत है तो आपको इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत देना पड़ेगा। आप एक करप्ट जमात को सिंध उनके हवाले नहीं कर सकते। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी यहाँ पर आपने जीडीओ को, क्या लाखों का मजमा उनको दिखाई नहीं दे रहा कि ये लाखों का मजमा, क्या इस लाखों के मजमे ने हमें वो मुस्तरद किया है। वो खुदा का खौफ करें। इससे ज्यादा बोलेंगे तो वो फिर कहेंगे ना कि वो बात फिर कहीं और निकल जाएगी। अच्छी बात नहीं है कि वो यहाँ पर आग लगाने वाले भी होते हैं कि वो बात को कहीं का रुख दे दें। तो मैं, ये धरना नहीं रुकेगा, ये हर जिले पे उसकी हद तक धरना होगा। और उसके बाद ये हम खुद से हर बंदा आज के बाद, मेरा भी आज के बाद एहतजाज है। जहां पर मैं जुल्म होता देखूंगी, जहां पर अपने लोगों से जुल्म होता देखूंगी, मैं एहतजाज करूंगी। अब खुदा के वास्ते चुप नहीं रहना। क्या आप चुप रहोगे? अपने हक के लिए खड़े हो? क्या सवाल पूछेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं? सिंध के पैसे कहां गए? और सांगड़ के OGDCL के पैसे किधर गए? क्यों इनका पेट नहीं भरता? तो बस अपने हक को पहचाने बहुत सारे लोग हैं। मैं तो वैसे ही ये पूरा सांगड़ देख के मैं इतनी जज्बाती हुई हूं